Pozdrav dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Nisam se dugo javljao jer u tom periodu zapravo i nema mnogo posla oko paradajza osim ovih čuvenih koje svi znamo, a to je skidanje suvišnih zaperaka. I o tome ćemo naravno na samom kraju videa reći koju reč. Sada je pravo vreme. Kao što vidite, paradajz polako počinje da se formira, svega je više i više. I u ovom trenutku, što je i sasvim logično, paradajz traži kvalitetno đubrenje. Ove godine, nažalost, zbog ogromnog pomora pčela u svetu, i o ovome ćemo isto da govorimo, ovo je još jedan veliki neprijatelj paradajza, i o tome trebate da vodite računa. Zato sam i odlučio da sada snimim ovaj video jer je zaista važno odreagovati u ovom trenutku. Protiv ovih napasti, ovih smrdibuba, nemate nijedno organsko rešenje. Imate, dakle, jedini izbor da zapravo otrujete vaš paradajz kako bi ubili smrdibube, samim tim i sve druge insekte, ali pre svega zatrovali vaš paradajz i vašu prirodu. I drugi način je da ih fizički uklanjate. Dakle, zaista je neophodno da sada, u ovom periodu kada vidite paradajz polako dobija svoje krupne plodove, da ih jednostavno svakodnevno fizički uklanjate. Sve druge priče i sve druge bajke kako će ih nešto oterati, neće. Smrdibube su jednostavno toliko otporne da jednostavno možete ih uništiti samo isključivo otrovima. Problem kod tih smrdibuba je što one kada stanu na jedan plod paradajza, tačnije gde god stanu na bilo koji plod paradajza, on će dobiti zapravo neke tačkice i tu će početi da se suši. Evo, pozdravljam vas moj mačak, Gari, koji mi pravi društvo u bašti uvek. Dakle, gde god one stanu, tu će zapravo ostavljati blage tragove na plodovima paradajza i samim tim će se taj deo paradajza sušiti. Dakle, mnogo je važno da ukoliko želite da očuvate što više plodova paradajza, u ovom trenutku redovno obilazite vaš paradajz i fizički, ručno uklanjate smrdibube. Najbolje je da to uradite u nekom ili jakom alkoholnom rastvoru ili u jakom sirčatnom rastvoru, jer kada u takav rastvor ubacite smrdibubu, ona će definitivno odmah umreti. Tako ćete ih na najbrži mogući način uništiti, jer će one odmah umreti u takvom rastvoru. Sljedeća stvar, dakle, pored smrdibuba i redovnog obilaska, dakle, opet ponavljam, ne postoje magična rešenja protiv insekata osim insekticida, a ja iskreno ne želim da svoj paradajz prskam insekticidom iz prostog razloga jer ono onda ostaje u zemlji. Drugo, to je štetno jako i za pčele i za sve benefitne insekte i jednostavno ne želim da svoj uzgojeni paradajz trujem bilo kakvim hemikalijama. Dakle, uklanjanje smrdibuba ručno. Nemate drugi način. Ukoliko imate gađenje prema njima, onda zaista ne znam šta bi tu moglo da vam pomogne osim čistih otrova, što vam ja ne predlažem, ili da možda nađete nekoga ili da nekako uzmete neke rukavice i da ih na taj način uklanjate. Pored toga, sada je vreme, što je u principu jako logično. Paradajz je sada, vidite, on je ogroman, krupan, njemu sada treba mnogo velika prehrana. Đubrenje paradajza, naravno, vrši se kao i sva ostala đubrenja, a to je stajnjak ili neki kvalitetan humus iz šume koji je zapravo pun hranljivih sastojaka. A kako bi paradajz najbrže usvojio stajnjak ili bilo kakvo đubrivo, najbolje je isto pomešati sa vodom i dobro natopiti zemlju okolo same stabljike paradajza. Dakle, jako je važno da sada nađubrite dobro
vaš paradajz, jer će to zapravo biti ključna razlika između slabog uroda i kvalitetnog uroda. Kao što vidite, paradajz se fascinantno lepo razvija, doduše nešto je niži, kao što sam rekao, zbog velikog svetskog pomora pčela, kako zbog suše, tako i zbog virusnog oboljenja. I samim tim paradajz je ove godine već oštećen dovoljno. I ovo što je uspelo da se održi, trebalo bi potpomoći dobrim đubrenjem. Također, ono što je isto pametno da ove godine uradite zbog velikog pomora pčela, je da ostavljate što više, naravno ne previše, zaperaka. Kao što vidite, ja sam išao na 2, na primjer ovaj ovdje primjerak, vidite, jednu granu, drugu granu i ostavit ću po još koji zaperak, jer znam da će ove godine biti slabije paradajza zbog uginuća pčela. Dakle, nemojte onako savršeno imati samo jednu stabljiku, već pustite malo više zaperaka kako bi nadomestili to strašno uginuće pčela. Što se tiče đubrenja, đubrenje je, kao što sam rekao, sada najvažniji detalj i kako bi ga biljka što brže usvojila, bilo bi dobro da to đubrivo rastvorite u vodi. Dakle, jako prosto je ovo. Ja sam sad ovo donao naravno kao primjer da pokažem svima. Uzmite bilo kakvu kantu naravno i uzmite stajnjak. I taj stajnjak rastopite u vodi. Nek se dobro rastopi. Ako nemate stajnjak, imate humus. Sve je jedno, bukvalno je sve jedno. Bitno je samo da se stajnjak dobro rastvori u vodi, kako bi ga biljka što lakše usvojila, jer stajnjak nije sintetičko đubrivo i ono zahteva neko određeno vreme kako bi se biljka prilagodila i kako bi se ono zapravo rastvorilo u zemlji i kako bi sama biljka mogla da ga usvoji. Zato je inače i pametno stavite ga u vodu, jer voda upravo i čini to da sve te elemente koje biljke zahtevaju nekako različitim procesima zajedno sa mikroorganizmima pretoči u prihvatljivu ishranu za biljke. I naravno to kad se malo istopi, ovo bi trebalo ostaviti da odstoji jedno vreme kako bi se stajnjak dobro rastopio u vodi, a onda potom dobro zaliti paradajz. Ne bi također bilo loše da se i ovaj stajnjak lepo izudara nekakvim štapom kako bi se što više rastvorio. U principu vam je najbolje da sada u jednoj velikoj kanti pomešate stajnjak i vodu. Ako imate kokošije đubrivo, još bolje. Dakle, to bi bilo idealno jer se ono lako rastvara u vodi. Da ostavite da odstoji i da zatim dobro natopite sve biljke paradajza. Dakle, ovo su vam dve osnovne stvari koje su zaista jako važne, jer kao što ste primetili, dakle, nisam objavljivao videe samo da bih objavljivao videe. Dakle, zaista je ovo sada jako važno vreme da očuvate paradajz i da naravno povećate i sam prinos. Pozdrav svima!